अबा जिरायनानै थादों जोंहा जोंनि हाबाफारिखौ जागायनो हागोन जिहेतु जोंनि खुंथाया एसेयाव आरम्भ होनाय সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো ডিপিএফनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आरो जोंनि इउपिपिएलनि जाय बिथांमोना दासिमहालागै गसंनानै दङ अननानै बयबो जिरायदो जोङो जोंनि प्रग्रामखौ जोङो जागायसिगोन Former Deputy CM Kampa Borgari Dangoria Ronjit Busumatari EM Bitya Dr. Nilu Sorgari EM Bitya Dhananjay Busumatari EM Bitya Saikong Busumatari Vice President উপস্থিত আমার ডিপুটি সিএম গোবিন্দ চন্দ্র বসুমতারি স্যার আমার ইউপিপিএল দলের সাধারণ সম্পাদক রাজু কুমার নার্জারি মাধব চন্দ্র ছেত্রী ইউপিপিএল দলের সাধারণ সম্পাদক দুটা এমসিএলএ रंगरा नार्जारी स्যার रायजोसभा सांसद गसंनानै अननानै बयबो पेन्डेल सिङाव फैजोबदो आमी आमार कार्यसূচীটো আমি আৰম্ভ কৰিম